زرمبش. مرچی آدینک 20 مئی سال 2022 شما آلانچه ریڈیو زرمبش بلوچی گوش دارگید. من افسا بلوچ. درستم پیش سرالن دل گوش کنید. کراچی پاکستانی چہرے دراہن کارمندہ حبیبہ پیرجان زورانسری آوارڈ جتک. بلوچ جنینانی آوارڈ جنگا دشمن لشکر امی جیڑگائن کے آجودہ سرین پروشکان. ڈاکٹر اللہ نظر. ہم سنتی راج بلوچستان جنگ آماچہ بلیکیت او دس مانجنی بکن بینے میں ملندنا زارشانی. شال جنینانی زورانسری بیگوائی او بلوچستان مچی سزائے بگیری زارشانی کنک بیتک. بلوچستان امک روچہ کانود پروشہ گو شہری بیگوا کنک بیگاہن. حامد میر. آگا حبیبہ یل کنک نابود گوڑا زارشانیاں ترند کنے. سویلہ قومی. کوالوا رول نمبر سلی پانی ندیہ کے بگیریا نو دربرہ زارشانی کرتک. کوالوا پاکستانی لشکر وانک جہاں وتی درمان جنیاں بند بکنند. بی ایس او. ڈاڈر شال و ڈیرہ مراد جمالیہ تیرگواری وائلہ دو برات آوار 4 مردم بیران و یکی ٹپی بیتک. سرجمی آلانچہ کہور بلوچ دلگوش کنے. کراچی پاکستانی چیریں ادارہانی کارمندم بیڑ برتگو بلوچی زبان شاعر و نوشتکار حبیبہ پیرجان زورانسری آوار جتاگ. بنشو نردہ بیگواہ کنک بیتگیں حبیبہ پیرجان کیچہن تمپ نظر آباد جہمنندین. چیریں ادارہانی کارمندم بیڑ برگے وحدہ بانک حبیبہ پیرجان لٹو شاپ کرتگو گوں ٹپین جاوران دزگیر کرتاگ. گسے سامان پرشت و پروش کرتگن تو کہولے تیوگے مردمانی موبائل پولتگن. یاد پیوت کے گوستگیں روچن 16 مئی سی ٹی ڈی کارمندان کیچ ہوشاپا پزل نامی مردمیہ لوگ بانک نورجان خدا بخش زورانسری آوار جتا کے انگت بیگواہن. پا نورجان زورانسری بیگواہی بگیریہ مردمان زہرشانیہ ہوشاپ سی پیک دگ بند کرتگو زہرشانی انگت برجاہن. ہمیں وڑا پنجور ہند گچکا پاکستانی لشکر 26 اپریل شاہ بی بی اور شہزادی آوار جتا کے انگت بیگواہن. حبیبہ کہولہ نظر آباد تربت مند شہدہ زہرشانیہ بند کرتاگ. زہرشانیہ دگ پر روگو آہگا بندن. آن تران کرتگو گوشتک کے حبیبہ بے میارن. آئیہ گو ہچ وڑیں سیاسی و گہگیری گلنا ہوار نبیتا. آئیہ گوشتک کے حبیبہ کراچی چے آئیہ جندے گسا بے میارہ زورانسری آوار جتا کو بیگواہ کرتاگ. معیشہ گون ترندیا ایر جنیں. آئیہ گوشگند کے دان کے حبیبہ آجو کنگ نبیت ما زہرشانیہ برجہ داریں. بلوچ راجی رہشون ڈاکٹر اللہ نظر من چاگردی رسانگ در ٹویٹر بلوچی زبان و بلوچی جنینانی زورانسری آوار جنگ بگیریہ نوشتہ کرتگو گوشتک کے بلوچ جنینانی آوار جنگ دشمنی لشکر ہمیں جیڑگائند کے بلوچ جوہدہ سرین پروش بکن. ای دروگی چا 2010 بگردہ مرچی بیسیمگ مشکے جاؤ کولوا رخشان گچک سولیر کلکور بالگتر و آدگا ہندہ ہمک روچی رسترین لشکرہ چوشن کرت کرتا. بلے بلوچ جوہدکار چو کوہا محکمن تو اوشتاتگن. لندن چارشنبی روچا بینما لندن چا ہوشاپ پاکستانی لشکر دستہ دزگیر بیتگین نورجان ناراہن دزگیری دروگ و بے بنے ایف آئی آر بلوچ نودربرانی پر زور بیگواہی و بلوچ نودربرانی پروفائلنگ بگیریہ زہرشانی کرتاگ. زہرشانی مزن کچیا بینمے باسکم بہر زرتاگ. زہرشانی کنوکم بلوچستانہ برجاہم پاکستانی زوراکیو مردمی اقبالانی لپاشگے بارہا نوشتگیں کاغذ دستاویتاگ. وہ زہرشانی کنوکم بینمے دومی کمک مزن کارگشاد حسن دوست بنجاہی پتر باسک نیاز مہناز و ماسٹر منظور تران کرتاگ. آنچہ ہوشاپا نورجان ناراہن دزگیری گن ترندیا ایر جتگو گوشتک کے مروچی پاکستان بلوچستانہ درسن جنگی رہبندان لپاشگائن. مروچی بلوچ چادر پردگ لپاشگ بیتگن تو جنینانی
زرشانی بگیریا دروگیں FIR نویسگو آ دزگیر کنگ بے گایان ایک کار مردم یقبالانی پجیگا مردم گیریا ہم کم منک کنگین پاکستانی ریاست مروچی نائنت بلکن دیرند کے جنینا آوار جنگ وڑا دزگیر کنگو بیگواہ کنگائن مروچی بلوچ جنین ہم مردینانی پجیگا پاکستانی آزار جہاں آزار سگگایان آیا گوشتا کہ مروچی دشمن گن چاراکیا بانوک شاعری کرتگین کار نمونہ کنگو بلوچ جنینان کم منگا کنگائن تو درسن بلوچ مردین و جنینان ترسینگے بے صوبین کوشش کنگائن چا زرین مریا بگرتا صدانی کچا بلوچ جنین کجام نمونہ آوار جنگو پر زور بیگواہ کنگ بیتگن ای ہمیں گپے منانو کند کہ پاکستان وتی پروشا گندگائن آوتی پروشا چیر دے گا پسر مچارانی بلیک میل کنگا چوشین در کردن کار کنگائن دم بلوچا آجوی زرمبشتہ دس بردار بیان تو بلوچا ای شور کرتا کہ آچا غلامی زمزیران در کپگا درسن زوراکیاں اوپار کن و بلوچ زرمبشتہ بارہا ہچ وڑا نزوری پیش نداری آیا گوشتا کہ مروچی میان استمانی مردم یقبالانی پانک جن ادارہانی پجیگا ہم سنتیں راجہ ہم بلوچستانہ دزمان جنی کنگین پرچا کہ مروچی پاکستانی لشکر و آئیے جوڑ کرتگے مردم کشیں روم مردم یقبالانی درسن راہ بندانی لپاشک و دینہ داسی بلوچا چکچینی کنگا پمشکا ہم سنتیں راجہ ذمواری بیت کے بلوچستانہ جنگ آماچن دمگی بلی کی تو دزمان جنی بکن شالا بلوچ ومن پور میں نیمگا گوستگیں روچا چارشنبے 18 مئی جنینانی زورانسری بیگواہی بلوچستانہ مچی سزائے بگیریا شال پریس کلب دیما زہرشانی کنگ بیتا زہرشانی جنینا بازن کچیا باہر زرتگو وکیل سیاسی و چاگردی کارکن و آدگا جتائیں بہرگانی سیادی داروکم باہر زرتاگ بلوچ جنینانی زورانسری بیگواہی دارگو چا گچکا جنین شاہ بی بی شہزادی گن شش روچی زہگا ہوار پر نورجان آجویہ لوٹ کرتاگ نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بلوچ یکجہتی کمیٹی VBMP بلوچ وومن پور میں زہرشانی پلہ مرضی کرتاگ زہرشانی چا روان کا کشگ بندات کنک بیتگو جنہ دگا گوستگو شال پرس کلب دیما نشتگو زہرشانی برجا دارک بیتاگ زہرشانی سادیات ران کرتگو گوشتا کہ آگا مردم پر نورجان آجویہ توار چسکنند گڑا پارلیمنٹ تہا پرچا سربیگا نیان سیاسی پارٹیانی بے تواری شرمے گپی آتانا پوتی سٹو سٹانی سیاست کنند وہ بلوچ راج جذبگا لیپ کنگایان بلے آئینی جہگیریا نکنند آیا گوشتا کہ میان استمانی قانود زہگو جنینانی پہازداری کند بلے باجن کے مایا کنچن پدمنتگین چاگردیا تہائیں دا درستم پیش نزور نشانک کنک بھی میان استمانی ادارہ فیمنسٹ گل آپا جنینانی اقبالن کار کنند تو ابیائنت میگونا بوشتن تو CTD نورجان سرا بے بنیں بہتام جاتا کو دور کنک ببند زہرشانی چاگردی کارکن حمیدہ نورا سیاست دان شرگداری کرتگن تو گوشتک کے چا واقداری پیش مریم نواز بلوچستان اتکا کو بیگواہ مردمانی کہول دل بڈی داتگن کے من گون شما ہم توار بان بلی نو آئیے پارٹی واقداری رستہ کو آہم بیگواہن نیشنل ڈیموکریٹک پارٹی بنجاہی پتر باسک اشپاکا نورجان دزگیری کنگ ایر جاتا کو گوشتک کے نورجان دزگیری بلوچے ننگے سرا تچکیں اروشی اشیا ماہ چھوڑا نمنی سے روچن جنینا ہوشاپا CPEC دگ بند کرتگو ای بلوچے گہگیری چیدگین نیشنل پارٹی گپار کمبرانیا گون ترندیا نورجان دزگیر کنگ ایر جاتا کو گوشتک کے تیوگن سیاسی پارٹیاں ای زوراکی بگیریا ہوار بیگو کار کنگین زہرشانی گڈیا بلوچ وومن پور میں آرگنائزر زینگولا گوشتک کے بلوچ سرا زوراکی بگیری مردمانی جوانیں وڑیا کار کنگ حجدرین نورجان آوار جنگ وحدہ آئیے سرا گشان دور کنگ بیتا ای زوراکیا پر راج دوستی نامہ سیاست کنوکن سیاسی پارٹیانی بیتواری آئینی ست دوستیا پدر کن زہرشانی مردمان نورجان سرا جنگ بیتگیں بے بنے بہتام و عرضی حراس کنگ چگچ کا بیگواہن شاہ بی بی شہزادیہ ہوار تیوگن بیگواہن جنینانی آجویہ لوٹ کرتا بیگواہن مردمانی کہولم پوتی بیگواہن مردمانی آجویہ لوٹ کرتا اسلام آباد پاکستان نامی احوالکار حامد میرا بلوچ شاعر و نوشتہ کار حبیبہ پیر محمد زورانسری بیگواہی ایر جتگو وتی ٹویٹر درشانیا گوشتک کے لشکرہ یک جنین شاعریہ گسا بیڑ برتگو آوار جتاگ ہمک روج کانودہ پروشگو شہریاں آوار جنگائن واقدار و تیوانانی تہا نشتگن تو حیال گور کنگے نیتش بیگا نائن اہمی گوشند کے ما واجہ خدا پسو دائیں ای جیڑہ باروا یک روچی علم واجہ خدا پسو دیان حامد میرا ہمیں باروا VBMP کارگوشاد سمی دین ٹویٹ ری ٹویٹ کرتا سمی دین گوشگند کے حبیبہ پیر جان زورانسری بیگواہی حال رسگا پد آئیے زہگانی گونا رہوت کرتگو آیا ایک اپراس کرتگو گوشتک کے شپا لشکری کارمند میں گسا پیڑ برتگو میں مات زورانسری آوار جتا برگ وحدہ آیا مارا ہمیں گوشتک کے شمع ماتا لہتن جست کنانو لہتن دمانم پدا واتر کارانی تم پچا کراچی زورانسری بیگواہن شاعر و نوشتکار حبیبہ پیر محمد ناکوزت کا سہیلہ قومیہ گوشتک کے آگا منی ناکوزت زود کیل کنگ نبود گڑا من آئیے کہول و زہگانی ہواریا گو آدگا مردماں دگانی سرا نندیوں زہرشانی کنیں آئیے گوشتک کے حبیبہ وتی کہول والنو کند کے آ
کراچی نشتگو وتی زہگا وانی نگا بیتگ چائیے زوران سری آوار جنگا زہگ حیرانان حبیبہ بلوچی زبان شاعریو کیچے ہن تم میتگ نظر آباد جہمنندن آئیے پنچشنبیہ صوبہ کراچی پاکستانی لشکرہ چ جندے گسا زوران سری آوار جتگو بیگوا کرتگ ہمیں ماہ 16 مئی 2022 چ ہوشاپا نورجان نامن جنین زوران سری آوار جنگا پت بیگوا کرتگ رندہ سی ٹی ڈی مردمانی گہگیری دستگ آئیے وطکش تراکیے نام داتگو آمد گسا پیش کرتگ پاکستانی سرکار نیمگا بیتواریت کیا انچوش کے گوستگیں روچا وطگڑیں بلوچستان سرکار جارکش پرا عظیم شاہ دیگا سے جنین وحیدہ حمیدہ و پہمیدہ نام داتگو گوشتگ کے دیگا جنین دزگیر کنک بیت گو نورجان حواریہ ارضی نام فضل محمد علی کے کولواہ بدرنگا دزگیر کنک بیتگ بلے ارضی تہا آئیے دزگیری گو نورجان حواریہ پدر کرتگ و ہمیں گوشتگ کہ نورجان ہما وحدہ دزگیر کرتگ کہ آئیے 7 کلو وزنی وطکش جیکٹی بندوق بیتگ آئیے ہمسائگان رسانگ درہ تران کرتگو گوشتگ کہ آ وابا دزگیر کنک بیتگ سہیلہ کومیہ گو ریڈیو زرمبشہ رہوت کرتگو گوشتگ کہ ما زہرشانیہ درچ بندات کرتگ دان کے منی گوہار یا لکنک نبیتگ ما وتی زہرشانیہ برجہ داریں و زہرشانیہ تیوگیں وڑن کار مرز کنے ما روان کشیں و شد کشیں ہڑتال کنے و پیادہ گئی بند جنے حبیبہ میں بیارن تو آئیے 2 کسانے زہگند وتی ماتے ودارہ کنگائن تو زوت یا لکنک بھی آئیے گوشتگ کہ پاکستانی لشکر تمپا جنینہ مچی سزائے نشانک کنگائن تو ای میں بنیادی اقبالانی بگیرین کوہلوا FASC و BA نودر برن چکا سے رول نمبر سلے پانی ندائے بگیریا کوہلو وانش جاہ دیما زہرشانی دگ بند کرتگو کوہلو ڈیرہ بکٹیا روگو آہگ بند کرتگ نودر برن سر وزیر ایجوکیشن بہرگ بورڈ و وانش جاہ واگدارن بگیریا اوگام جتاگ احوال کار ردا نودر برن چکا سے بنجاہ دیما پاکستانی لشکر نندگ بجن درشان کرتگ گوشتگ کہ پولیس جاہ لشکر آرگ حیرانی گپی لشکری کارمندان چکا سے بنجاہ ٹیچرانی کم شرفیہ کنند لشکری کارمندان چنچو رندہ ٹیچر تیلانگ داتگن تو نودر برن لوٹ کرتگ کہ پاکستانی لشکر کارمند چکا سے بنجاہ دیما پات کنک ببند و میرا رول نمبر سلپ زود دیگ ببند رندہ وزیر تعلیم نودر برانی رول نمبر سلپانی دیگے سرا خیال گور کرتگو ذمہ وارانی بگیریا کاروائی کنگے فرمان داتا یاد ببید کہ پر نودر برا ہمدردی درشان کنگا کوہلوے ٹکی سروک و جمعیت علماء اسلام سروکن زہرشانیہ بہر زرتا کوہلو بلوچ نودر برگل کوہلو ہنکین جارکشہ وتی شنکرتگن درشانیہ کوہلو وانش جاہ پاکستانی لشکر نیمگا FASC نودر برو آدگا ٹیچرانی تیلانگ دیگو کم شرف کنگ ایر جتگو گوشتگ کے کوہلو وانک جاہ پاکستانی لشکر مرام دزمانجنی کنگائن ہمیں سوابہ ٹیچر نودر بر ذہنی نادراہی شکارن آئیے گوشتگ کہ وانش جاہ چکاس بنجاہ واقدارنی نیمگا لشکری کارمندانی آرگ حیرانی گپی پیدا لشکری کارمند چکا سے وحدہ BAC نودر بر کم شرف کرتگن تو چکا سے بنجاہ آدگا ٹیچرانا تیلانگ داتا کی شرمے گپی جارکشہ وتی درشانے گڈیا گوشتگ کہ پاکستانی لشکر وانک جاہ وتی دزمانجنیہ بند بکن اگا نا ماچو آدگرانی وڑا زہرشانی کنے ڈاڈر گئی نوشیرو نزدیکا سلاح بند مردمانی تیر گواریہ دو برات جعفر خان و ہدایت اللہ شیر خان جہمنند گئی نوشیرو جاہی بیران بیتگن تو یکی ٹپی بیتگ لیویس کارمندان جون و ٹپی بیتگے مردم پر درمان کنگا نادرا جاہ برتگن بیران بیتگے مردمانی جون چاہجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہولے دستا داتگن بن شونردا شال سبی پاٹک نزدیکا سلاح بند مردمانی تیر گواریہ عطا نام مردمی بیران بیتگ پولیس آئیے جون 10 گپتگو نادرا جاہ برتگ چاہجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہولے دستا داتگ ہمیں وڑا ڈیرہ مراد جمالیہ شہرہ پولیس گیسو واپڑا گریڈ اسٹیشن کارگ سے دیما سلاح بندے مردمانی تیر گواریہ اللہ داد نام مردمی بیران بیتگ پولیس جون 10 گپتگو ہجدری چارو ٹپاس کنگا پت کہولے دستا داتا کوشے سوا بنگت زانک نبیتگ مرچی آل چامدہ آثر بودتن پگیشتری عالم تنجا زرمبش.com بیچارے